Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Are you happy? Tapi kan ada belum absen. I am happy. Yes, Yes, I am Yeah. happy. How are you today? I'm fine. Nice. Fine. I am very well, and I'm so happy. Thank you so much. Walaupun nggak ada yang nanya kabar saya, ya wes rapopo ya. I'm so happy and I'm fine, thank you. Semangat ya. Oke, saya izin share screen teman-teman. Sudahkah terlihat? Sudah, Ustaz. Sudah ya. Sudah. Alhamdulillah. Ya, masih banyak yang OTW sepertinya. Oke teman-teman, before we start our lesson, sebelum kita mulai belajar malam hari ini, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman, seperti biasa ya, saya ingin memberikan satu iklan dulu ya. Iklannya tentang PKBM English Information. Ya, sambil Assalamualaikum Ustaz. Maaf telat. It's okay. Tidak ada yang terlambat, teman-teman. Better late than never. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Gitu ya. Jadi the show must go on. Lanjutkan, teman-teman. Oke. The information is number one. Belajar malam hari ini ya seperti biasa. The time is after maghrib at 18:30. Belajarnya 18:30, teman-teman. Lalu number two, the video should be on since the learning English start. Teman-teman pastikan kameranya on ya, teman-teman. Ya, biar lihat satu sama lain. Number three, the students are allowed if they cannot join the class. Teman-teman sibuk, masih bertebaran di muka bumi, masih OTW, masih sibuk dengan bisnisnya. Just go on, lanjutkan saja. Jangan terganggu dengan aktivitas yang lagi sibuk di luar sana ya. Apalagi di jalan ya, harus fokus di jalannya ya. Jadi teman-teman izin saja, nggak usah masuk ke kelas, nggak apa-apa ya. Lalu we use some facility, teman-teman tahu ya, teknologi sangat pesat berkembang, kita harus maksimalkan teman-teman. Oleh karenanya video ini direkam di YouTube, kita juga pakai WA dan Zoom untuk teman-teman yang tidak bisa hadir lihat lagi. Dan pastikan number 5, the students should give comments below in YouTube. Ya, satu di antara penilaiannya teman-teman pastikan mengomentari ya. Apa komentarnya, Mister? Everything about your mind. Okay, everything about yourself, everything about what is on your mind ya, apa di benak teman-teman tulis aja tentang video materi ini gitu ya. Lalu number 6, the students had better use laptop dan cell phone, teman-teman. Jadi pastikan teman-teman menggunakan laptop bukan handphone karena media belajar kalau alatnya kecil kasihan mata teman-teman ya. Jadi harus lebih besar pakai laptop. Before the class finish, the students screenshot the phone. Pastikan kalau ada yang penting boleh teman-teman screenshot. Nah, number 8, screenshot and send the screenshot to my phone. Nah, screenshot itu kirim ke saya tanda teman-teman hadir hari ini ya. Kasih kode, write name, tulis namanya, C berapa, dan tinggal di mana. Oke, apakah Jatim ataupun Jabar ya. Itu iklannya teman-teman. Nah, ini dia materi kita yaitu tentang di PDF kita yang sebelumnya udah saya share 2 pekan lalu ya. Tentang modul 2 yaitu Thank You, I'm Flattered. Oke. Teman-teman sudah print belum PDF-nya? Sudah ya? Nah, itu harus di-print teman-teman, lalu diisi di tugas-tugas yang di akhir sesinya itu. Nah, pada saat diisi, dia di-print lalu diisi, dikumpulkan ke koordinator gitu ya. Nah, itu tanda teman-teman belajar. Oke, gitu ya. Oke, lanjut teman-teman. Let's see here. Pengantar modul ya di dalam buku kita. Di sini ada this module will show you how to express congratulations to others and how to respond it. It will also explain how to give a compliment and respond it. Artinya apa, Mister? Jadi gini, modul ini
akan menunjukkan teman-teman bagaimana mengucapkan selamat dan menjawabnya. Modul ini juga menjelaskan bagaimana memberi dan merespon pujian. Nah, teman-teman kalau yang biasa dipuji atau biasa memuji, nah ini harus latihan nih. Seperti apa responnya ya? Oke, let's see here. Yang pertama adalah complimenting others. Ya, jadi complimenting others itu ungkapan untuk memuji seseorang. Nah, atau mengapresiasi prestasi seseorang dengan harapan mampu mempertahankan prestasinya, gitu ya. Seringkali kita memberikan pujian kepada saudara, anak, ya, suami, istri. Nah, berilah teman-teman, karena itu hal positif ya, itu doa teman-teman. Jadi untuk memotivasi sesama, anak, keluarga, ya, just give the compliment to somebody else ya, berikan komplimen ke setiap orang gitu ya, karena itu doa. Nah, ini dia. Teman-teman, reading activity one. Boleh dong. Kalau saya yang baca terus nanti saya tambah pinter ini. Waduh. Coba Miss Ulan, would you please dibantu yuk. Kalau teman-teman sudah ngeprint pasti tahu ini teksnya ya. Coba boleh dibantu Miss Ulan dibacakan yuk. Adakah Miss Ulan di sana? Aduh Ustadz, mohon maaf belum bisa. Dibaca saja, nggak apa-apa ya. Ayo, was, nggak apa-apa ya. Miss Nur. Ham... Gak ngerti Pak. Oke, nggak apa. Semangat. Miss Nur boleh bantu baca yuk. Congratulations Denny. Oke, gimana nih? Belum pede Pak. Baca saja nggak apa-apa. Yaudah, Mr. Suwono boleh bantu Mr. Suwono. Ada Mr. Suwono? Ya. Nggak, belum bisa, Ustaz. Oke, ya wis. Ada mungkin volunteer? Oke, ada yang mau baca, teman-teman bantu? Oke, saya baca ya. Denny is 12 years old. He is at the first grade of junior high school. Denny umurnya 12 tahun. Nah, dia pertama di SMP, kelas pertama, kelas 1 jadinya ya. Lalu apa? This is the first day that he goes to school by himself. Ini hari pertama dia berangkat sekolah dengan sendiri gitu ya. He is so enthusiastic to meet his friends there. Dia sangat antusias, semangat ya. It's really unusual today. Hari ini nggak biasa. Ini berbeda. He makes his parents so happy. Dia buat orang tuanya bahagia. Sangat bahagia, so happy. Yesterday he woke up late and his mother had to bring him to the bathroom. Kemarin dia bangun terlambat. His mother had to bring him. Ibunya harus bawa dia ke kamar mandi in order to make him get ready supaya cepat-cepat sekolah gitu teman-teman. Ya, yang senyum-senyum kayaknya pengalaman ya, anaknya suka begini ya. Get ready to go to school soon. Harus berangkat ke sekolah segera. No rejection, gak ada penolakan. But he still kept silence and looked sleepy. Dia terlihat diam dan ngantuk. Nah, terlihat ngantuk ya. His mother had to accompany him when he was there. Jadi ibunya harus nemenin teman-teman. Nah, harus nemenin. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Denny, I'm so happy with you. Today you are doing great. Nah, lalu ibunya bilang, Denny, I'm so happy with you. Saya senang banget. Ibu senang banget denganmu. Hari ini, today you are doing great. Hari ini kamu melaksanakan hal hebat. Gitu ya. Congratulations for going to school by yourself. Gitu ya. Selamat berangkat sekolah sendirian. Nah, gitu ya. I hope it's not the last time. Ibunya bilang, ibu harap ini enggak terakhir kalinya. Nah, gitu ya. Thank you, mother. I'm so glad that you are happy. Ya, dia jawab, terima kasih ibu. Aku senang kamu bahagia. Nah, gitu ya. I'll make sure that tomorrow and the days after I will go to school by myself. Dan saya akan pastikan besok dan selanjutnya saya akan berangkat sendiri. Wah. Lalu kata ibunya, Denny, congratulations. Denny, selamat. Today you got compliment card from your teacher. Kamu mendapatkan compliment card. Ya, tadi ya, kartu compliment from your teacher dari gurunya. For coming school by yourself. Wah, berangkat sekolah sendiri. Here is the card. Wah, ini kartunya katanya. And the card says you are so great.
Nah, tulisan di kartunya, Anda hebat, kamu hebat. Then keep on doing great and don't give up. Yes, you can. Ya, tetap lakukan hal-hal hebat. Jangan patah semangat. Kamu bisa. Oh, gitu ya. Enak ya kalau bisa bahasa Inggris ya. Jadi dikasih surat juga sama gurunya. Hal hebat. Nah, ini teman-teman kalau teman-teman sudah ngeprint ini teman-teman pasti udah baca ya. Ya, tapi tetap eh, harus paham teksnya ya. Apa namanya? Per kata. Aduh, Mister kebanyakan ini reading. Lah inilah memang eh, ceritanya sama teman-teman. Semua pembelajar harus dihadapkan seperti ini karena ada 4 aspek skill yang harus kita pahami teman-teman. Membaca, nulis, dengar, bicara. Nah, dalam belajar bahasa 4 aspek ini harus ada, harus terlibat satu sama lain. Nah, jadi nggak bisa kita dengar doang, nggak bisa baca doang atau bicara doang, tapi harus semuanya. Nah, dengar, baca, tulis dan apa namanya? Dengar, baca, tulis dan apalagi satu lagi bicara gitu ya. Nah, ada kalanya kita bicara, ada kalanya kita mendengar. Let's see here. Selanjutnya apa, teman-teman? Nah, ini dia. Yang kita pahami atau yang kita pelajari adalah ini, teman-teman. Jadi, congratulations response. Jadi, pada saat kita mau mengucapkan congratulations yang sebelah kiri saya, nah, respons di sebelah kanan. Misalnya, congratulations. Jawabannya apa? Thank you. Congratulations on your achievement. Selamat atas prestasimu. Oh, thanks a lot. Itu responnya ya. Terima kasih atau terima kasih banyak. Congratulations, I'm glad to hear that. Selamat senang mendengarnya. Thank you so much. Nah, ini thank you a lot, thank you so much. Thanks itu podo wae, teman-teman, sama aja. Nah, intinya terima kasih, gitu ya. Lalu I'd like to congratulate you on your graduation. Saya ingin ucapkan selamat kepada kelulusan Anda, gitu ya. Lalu thanks ya. May I congratulate you on your new job? Boleh ya. Jadi intinya apapun congratulationnya bebas tergantung situasi. Jawabannya biasanya oke, thank you, thanks a lot seperti biasa ya. Nah, let's see here. Nah, teman-teman kita latihan ya teman-teman. Karena waktu saya kuliah itu dosen saya bilang belajar bahasa itu seperti bodybuilder, join bodybuilder. You know what? Jadi bukan seperti makan cabai. Setelah digigit 1 detik pedes, nah itu berasa. Tidak seperti itu teman-teman. Jadi harus dilalui dulu, merasa nggak bisa, merasa kaku, keluh itu biasa normal. Jadi seperti bodybuilder, you know what? Si Deddy Corbuzier itu pasti berbulan-bulan bikin badannya berbentuk seperti itu. Nah persis bahasa pun begitu. Harus sepekan 2 kali, minimalnya sejam latihan dengar, latihan baca, latihan tulis. Nah ini juga gitu ya teman-teman ya. Jadi semangat, saya apresiasi teman-teman luar biasa. Ikuti setelah saya, repeat after me. Dibuka mic-nya, congratulations. Bareng-bareng. Congratulations. Okay, good. Jawabannya, thank you. Thank you. Congratulations for going to school by yourself. Congratulations for going to school by yourself. Very good. Thank you, mother. I'm so glad that you are happy. Thank you, mother. I'm so glad that you are happy. Very good. Yang bawah number 3. You are so great, Danny. Keep on doing great and don't give up. You are so great, Danny. Keep on doing great and don't give up. Very good. Thank you, Father. It's nice to hear that. Thank you, Father. It's nice to hear that. Okay, it's nice to hear that. Benar-benar saya juga senang teman-teman mengucapkan dengan sempurna. Nice. Very good. Oke, nah ini kartu-kartunya teman-teman. Ya, one day mungkin Anda nanti bikin kartu ucapan selamat ya tentang apapun itu, boleh saling kirim ke temannya, di foto ke saya, gitu ya teman-teman ya. Ucapan selamat. Selamat apa, Mister? Apapun. Nikah, ulang tahun, naik kelas, apapun itu. Jadi biar sekalian latihan teman-teman ya. Nah ini dia. Boleh repeat again ya, ulangi sekali lagi setelah saya sebentar. Oke. Ternyata masih banyak yang OTW ya, baru pada masuk. Oke, bareng-bareng. Hello, my name is Yati. Semua bareng-bareng.
Hello, my name. Hello, my name is Iya. Siti. I would like to congratulate my friend. I would I like I would would like like to to congratulate my friend. Okay. Name Tija. Name Ica. For getting success in English test. Forgetting Getting success in success in English test. English test. Congratulations, my friend. Congratulations, Congratulations, my friend. You are so great. You are so You great. are so great. Okay. I will buy you ice cream to celebrate it. I will buy Will you buy you ice ice cream cream to to celebrate it. celebrate it. Very good. Nice. Sekarang yang bawahnya teman-teman. Sekali lagi yuk. Hi. Ya. Hi, this is Rahayu. Hi, this is Okay. Thanks a lot. I'm surprised you gave me a congratulation card yesterday. Thanks a thanks lot. a I lot. am surprised You you gave me a me congratulations yesterday. Okay. How sweet you are. I love it. How sweet you How are. sweet I you love are. it. Love it. Oke. Jadi yang atas itu memberikan komplimen, yang bawahnya responsnya teman-teman gitu ya. Oke, it's so easy. I think teman-teman tahu ya. Nah, ini ada video teman-teman. Contoh yang nanti teman-teman akan buat. Dialog, komunikasi, speaking, bicara. Kita belajar 100%-nya 40% teori. Nah, ini nih yang nggak berapa lama. Nah, 60%-nya praktek teman-teman. Praktek. Langsung latihan ya. Ini contohnya teman-teman. Boleh yuk kita lihat ya. Sebentar. Oke, here it is. Udah bisa ngomong. Okay, barakallah, congratulations. So what is the video about? Teman-teman, tentang apa ini videonya jadinya? Nanya kabar ya. Kabar, exactly. You're right. Kabar yang dia Next video about gimana? Yang ingin tes PCR waktu itu zaman COVID ya. Dan ternyata temannya sehat, alhamdulillah. Jadi barakallah, congratulations kata temannya seperti itu ya. Nah, ini short video ya, video pendek yang teman-teman bisa cari dialog. Lu langsung praktekkan ke Umi, ke Abi, ke anak gitu ya. Oke. Ini contoh ya. Aduh, Mister cari dialognya liar, pusing. Ya wes, ini aja contohnya ya. Jadi pakai ini. Nah, ini contoh dialog mengucapkan selamat atas kelulusan. Jadi selamat apapun nanti teman-teman cari googling ya, kurang lebih 5 pertanyaan dan 5 jawaban, dialog berdua dan divideokan. Now, ini contohnya, repeat after me. Ulangi setelah saya. Bareng-bareng yuk, Arnia dan Bintang. Hai Bintang. Hai Bintang. Hai Bintang. Kedengeran. Sekali lagi. Hai Bintang. Hai Bintang. Congratulations. 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 Good. Finally, you can graduate on time. Finally, graduate on time. Very good. Nanti you can on Thank you. time. It's because you always help me. Thank you. It's because you always help me. help Okay, me. good. Don't mention it. Here is a gift for you. Don't mention it. It's a gift for you. Wow, this flower is so beautiful. Thanks. Wow, This flower is so beautiful. Thanks. Oh, the flower is beautiful. Glad Thanks. you like it. Glad you Yeah, glad you like it. Afwan. Ya, afwan teman-teman.
Isa tiba, kita sebentar rehat ya. Nah, teman-teman lagi rehat boleh screenshot ini ya. Di screenshot boleh yuk. Kita rehat sebentar saja. Bisa. Thank you very much. You're welcome. Sambil di screenshot ya teman-teman. Itu buat apa biar nggak main di wajahnya nih. Iya. Ya, alhamdulillah. Baik, ya, lanjut ya teman-teman. Setelah glad you like it. Lalu yang bintang bilang, of course I like it. Bareng-bareng. Of course, I like it. Good. Do you want to take a picture? Do you want to take a picture? Sure. Sure. Nah, lalu dia taking picture, lalu dia ambil. Done. I will send the picture later. You're talking Your picture. Very good. Okay, once again, congratulations. Okay. Congratulations. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. There we go. 3 kali tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Tepuk tangan. Now, teman-teman, saya ingin ibu-ibunya menjadi Arnia, bapak-bapaknya menjadi Bintang. Bisa ya? 1, 2, 3. Hai Bintang. Congratulations. Finally, you can graduate. Good. Bapak-bapaknya? Always help me. Good. Lanjut. Donation. It's a gift for you. Okay, good. Alhamdulillah. Lanjut. Wow, this woman is so beautiful. Good. Yeah. Glad you like it. Like it. Nice. Of course, I like it. But Kalau Bintang yang cowok. Okay. Kalau Bintang yang cowok, kita yang Arnia. When they are talking a picture. Good. The picture. Okay. I The picture later. Okay. Okay, again, congratulations. Once again, Thank you very much. Good job. Amazing, guys. kan Hebat, nice. Oke, teman-teman sudah di screenshot ya ini. Oke. Alhamdulillah Jadi, sudah Pak Ustadz. Gede ya. Sudah Pak Ustadz. ya teman-teman, artinya apa sih kalau Bintang? Selamat, akhirnya kamu bisa lulus tepat waktu gitu ya. Terima kasih, itu karena kamu selalu membantuku. Katanya artinya jangan sebut ini hadiah untukmu. Wah, ini indah sekali, terima kasih. Kalau ditujukan kayak selamat pagi, selamat itu beda ya. Itu aku suka. Itu Apakah kamu ditujukan tahu kepada gitu ya? selamat Betul. dari Lalu Skype mereka berfoto. kalau selamat ulang tahun gitu ya. Fotonya Happy nanti. birthday. Oke, selesai lagi, semangat. Lalu Kalau kan terima kasih banyak. morningan selamat Teman-teman, ini jadi pagi. Nah, itu latihan kan selamat teman-teman juga berarti untuk beda divideokan bahasa dialog Inggris. teman-teman ya. Gitu ya. Nah, ini contohnya teman-teman di orang India nih. Nah, kameranya miring teman-teman ya. Pastikan saat video dibuat posisi kamera miring. Landscape. Lalu pencahayaan dan suaranya jelas teman-teman. Video dibuat lebih cepat lebih baik. Jadi 1 pekan saja teman-teman. Karena pekan depan materinya jadi unit 2. Ini ya. Modul 2 unit 1 nanti unit 3 beda lagi. Nah, oleh karenanya 1 pekan ini kerjakan langsung. Tadi di screenshot langsung di video. Oke teman-teman,
Sebelum kita tutup, kita hamdalahkan boleh beri question. Ada pertanyaan? Question time? Tanya Ustadz, Yes, silakan. bikin video tentang apa Ustadz? Yes, good question. Videonya tentang dialog yang intinya ada ucapan congratulations. Ada ucapan selamat. Nah, gitu. Apa ucapan Oke. selamat itu? Boleh macam-macam. Tentang ulang tahun, kenaikan kelas, kenaikan gaji, ya kan, kenaikan jabatan, nikah, ya kan, pernikahan, atau ulang tahun anak, ya. Everything. Oke, Oke, thank you Ustadz. you're welcome. Thank you so much. Oke, you're welcome. Any more? Ada lagi? Gampang ya? Masuknya telat, jadi dari awal kurang mengikuti Ustadz. Oh ya, Rapopo, semangat selalu. Better late than never, teman-teman. Lebih baik Ustadz. terlambat daripada enggak sama sekali. Saya mengapresiasi teman-teman hadir ya. Baik, Ustadz, baik. Kita screenshot teman-teman, ada 50 sahabat ya. Tangannya sedang menghormat, lalu di screenshot. Screenshotnya Oh iya, baik. Jafri, teman-teman. Ya. Sudah Tangannya belum? udah hormat. Ini gimana dong? Di Video. screenshot. Terus screenshot. Ya, screenshot boleh. Bisa Ustadz, satu doang, yang lain nggak kelihatan Ustadz. Gimana? Gambarnya nggak kelihatan semua, geser ke atas atau ke samping Ustadz. Oke, siap. Ini screenshot yang pertama dulu ya. Nanti saya geser lagi. Ternyata ini sangat luas rupanya. Sebentar. Oh, baik. Oke, screenshot dulu. Sebentar. Sudah belum? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi sekarang nggak ada Ustadz. Ya, sebentar ya. Oke, saya geser lagi dulu. Oke, sekarang ada. Yuk, semua di kameranya di-on-kan lagi. Kita screenshot lagi. Ya. Hitungan 5 semua di screenshot. Oh ya udah Ustadz. Oke. Mr. Rus, Miss Parsini, Miss Supri, Mr. Sutrisno, Miss Nihaya, Miss Dede, Miss Sasini, belum open kamera, Miss Alea, Miss Marsini, Miss Samsung, Mr. Maman, Miss Resmi. Boleh di open kameranya? Hitungan kelima di screenshot. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Ya. Oke, any questions so far? Ada pertanyaan lagi, teman-teman? Gampang ya? Jadi gini, I have what we call it. I have tips to master English well. Saya ada tips untuk memahami bahasa Inggris dengan mudah, baik, dan cepat. Boleh dicatat, teman-teman? Ada 3P tipsnya. 3P. 3P. Baik Ustadz. Yes. Untuk menguasai bahasa dengan cepat, dengan baik, ada 3P tipsnya. P yang pertama, yaitu practice. Practice. Anyone knows what practice means? Apa artinya practice? Practice mean. Artinya apa? Cepat Practice. kali ya. Ya, practice mean praktek. Praktek. Ya. Intinya latihan. Nah, P yang kedua ini lebih mahal, teman-teman. Dan ini kalau teman-teman lakukan ini dengan mudah, teman-teman pasti cepat bisa. Apa P yang kedua? Yaitu practice. Practice. Ya. Practice. Jelek. Practice. Yes, Ustadz. Kenapa? Ya, jadi P yang kedua practice yaitu praktek, latihan. Nah, P yang ketiga ini lebih mahal, paling mahal. Dia itu kalau teman-teman nggak lihat, sama aja bodong. Sama aja bodong. Jadi P yang ketiga ini paling penting, yaitu apa ya? Practice.
So, jadi untuk bisa menguasai bahasa, apapun itu bahasanya, entah itu English, Arabic, Japan, Sundanese, Padang, we need 3P. Kita butuh 3P. Practice, practice, practice. Gitu ya, teman-teman. Tuh, Mister, kita udah tua, lidahnya keluje. Oke, semangat. Saya bisa bahasa Inggris setelah saya kuliah. Ya, saya waktu SMA agak ngeblank juga. Ternyata memang hanya motivasi yang besar, langsung latihan, dan itu yang bikin kita bisa. Gitu ya, teman-teman. Kalaupun mau cepat bisa, ya udah nikahnya sama bule, teman-teman. Pasti lancar. Oke ya. Tapi bukan Pak Le bule. Kalau Pak Le, dia di sana ya. Oke, itu aja. Ketiga gak dengar. Kenapa? Yang ketiga apa Mister Oh ya, tadi? yang ketiga praktis, teman-teman. Apa, Pak? Praktisnya Practice. Yes, exactly. Boleh diulang sekali lagi semuanya. 3P itu apa, teman-teman? Practice. Exactly. Kita tepuk tangan dulu buat teman-teman. Nice. Very good. So, pastikan teman-teman praktek dari tulisan yang tadi sudah dibuat. Karena yang paling kompleks itu speaking, teman-teman. Bicara. Bicara itu perlu lawan, perlu teman. Tapi pada saat itu teman-teman sudah memiliki partner, lawan bicara. Siapa itu? Ya uminya, abi, anaknya, diajak ngomong. Itu akan mudah, atau akan mempercepat bahasanya itu cepat bisa. Gitu ya. Karena di usia kita sebaiknya udah bukan lagi denger, baca. Nah, tapi ngomong harusnya. Nah, tapi better late than never. Lebih baik terlambat daripada nggak sama sekali. Gitu ya, teman-teman. Maybe one day punya anak, jadi minimalnya kita paham apa yang dimaksud bahasa Inggrisnya dari tulisan-tulisan mereka. Oke, thank you so much for everything. Ini one last question. Ada pertanyaan terakhir? Iya, ada sendok. Oke, promise Kayak me, ini aja. teman-teman janji ya, dialog tadi, komunikasi Sendok ini sayurnya siapa nggak pun ada. ya, sama partnernya, pasangannya, Saya punya langsung sendok kirim. sayurnya. Oke, Ini tidak ada kita, centong Ada. ya, kita sempurnakan malam yang cerah ini dengan berhamdalah bersama. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Thank you Ustaz You're Rahman. welcome. Practice. Yuk, Ustaz Ahmad. Latihan membuat sempurna, teman-teman. Merdeka. See you next time. Sampai jumpa lagi. Have a nice day. Bye-bye. Gimana itu? Oke, then. Have a nice day. Sampai jumpa lagi. Oke, you're welcome. Tambah lagi. Izin live, Ustaz. Oke. Merdeka. Merdeka. Assalamualaikum. Merdeka. Sehat. Oke. Merdeka. Merdeka. Izin live Ustaz. Assalamualaikum. See you next time. Sampai jumpa. Doyan pedas saus. Tak aja sausnya. Terima kasih. Si Deli. Si Indo, si Ayu, Ayune, lucu. Aja keluar keluar tuh. Habisin dulu ini. Ini habisin dulu. Kenapa? Ini masih ada semua ini. Enggak mau yang mana. Enggak boleh buat teman-teman. Maya, kenapa? Maya. Ambilin deh. Pakai ini, Mbak. Itu menempel. Kayak gini. Sama mana itu? Kelar.
Nggak tahu, saya nggak pernah. Karena saya nggak kurang. Sudah pada ngeroti ini, ngeroti Miss mako. Parsini, Miss Simiati, Miss Parsini, Miss Nihaya, Miss Banyak, Mama. Banyak. Ada kecil aja tuh. Mr. Maman, Miss Nihaya. Siapa yang mau makan, no? Habisin ya. Oke. Habisin ya. Itu sama Ayla. Ibu-ibunya yang makan. Panas. Sama aja, Mbak. Dari emang tadi makan apaan? Teman-teman selesai ya. Kita sempurnakan dengan hamdalah. Goodbye. Yang masak siapa?